Ay, latay na ko dito. Yeah, sure. Kami nila. Ako patindog, okay? Kamay ayaw Oh. akong Facebook. Okay lang na ay mamonetize na ko. Ako arang Malaglag ka dyan. Diyos ko. Ay, ayaw nga na. Ayaw pa nga na. No, the other. Pati kaka. Yeah. May steps ka pa. So hi guys, for today's video, we're going to Rhino Rock. So, naman may dirigikan sa Stanley, sa Deepwater Bay. So karon, musakay mi o sa 260. Deepwater Bay guys, kay diri naman may gikan. So pwede mo sakay og 260 kay to Stanley Village. Kay diha man mo naog. And pwede ra sa 6A to Stanley Village. Then 6A. Oh, then pwede po siya 6X to Stanley Village. So mag-choose ra may kung kinsa. 6A na lang. Taas naman. Ano man asa din na. Colors. So let's see guys kung unsa ang Ano una. to sa Stanley Park? Yeah, Miss Stanley Fort. Wala. Murag makasakaya dami sa 260 kay naano siya. Kami na. Coming na due. So Judith na. Coming soon na siya. So dire siguro may sa 260. Kasi 73. Ay. Due na din daw. Oh. Bo, nagpas. 60 among sakyan. 260 to Stanley. Diri mi naog adto among sakyan nga 6 ay 260. 260 ba to? Oo. So diri mo naog ani nga station sa Stanley. Then Stanley Village. Then from here musakay mi og Pa diri ta sa 14. 14 para sa There 14 para sa Port. asa sa Fort. Fort. Guys, nakasakay na mi sa 14 bus number 14 and munaog mi sa Stanley Fort. So dito last station na siya guys. Guys, diri mi naog. Actually guys, pwede pala siya sa ang 6X 14 ning naog pag yud mi. Kay mo wala. Pero man nagsakay sila. mig 260 ganina. Pero Sayang makasakay yung tamig 6X and then ning naog pa yun mi to ride the 14 but pwede naman day mag straight og 6X. So sayang, sige lang. So charge to experience and then after this, unsa ni nga kuan diri gra? Stanley Fort. So this is the Stanley Fort. Ay plaza. Asa naman tong? Fort, Stanley Fort. Basta Pinakalas. Stanley Port ni siya guys and then pinakalas. Sorry, Stanley Port. Oh, Then pinakalas. muan hideng kaderisa. Kuan. Pinakalas ni siya. Tapos kuan ka diri guys, naay barracks man. So military closed area, no trespassing. So the left side ayan guys, musaka. Ano mahilig mangita ng restricted zone. So barracks na siya guys. So Here we are, diri mi. Oh. starting point. Ang starting point to Rhino Rock. Let's go. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to Rhino Rock. And guys, it's so hot as in pilay 31 degrees Celsius guys. So grabe jud kainit. Ang kainit diri guys kay mura siya sticky. So hot. Dili siya advisable jud nga mag-hike pero kuan ba mi gahi. So guys, see you there. Basta guys, basta from Central pwede mo masakay og 6X. Pa straight na siya last station Stanley Fort. And kung gikan pud mo sa Saiwan Ho MTR station, mangita mo og bus 14. Last station sad siya, Stanley Fort. Look, nani ang magian. Masya gabugagan. Bugang nibra. Chinese bamboo. Chinese bamboo. So, nani. There. Very kainit as in super. Oh, akong singot. Nag-ilig-ilig. So, mao na ang dalan paingon sa Rhino Rock. Here. Then, paulay sa mi guys. Look, masya radar, something like that. I don't know for what is that. But guys, so nice to be here. Look,
around. Tindog anak na sa bato, no? Tapos dili ako Wow. mag-picture. Yes. My God, we're here. Look at the view. It's so nice. Yes. Very near na gyud mi. Dool na kay mi sa Rhino Rock. And then this one is the Stanley Prison. Mga prisuhan guys, look. Nay nagbasketball. Ay, wala na nagbasketball. Ganina nay nagbasketball diya sa basketball court. Karon wala na. Look. Diba ilang prisuhan, berting dakuag space. Oh, limpyo kayo. Guys, look at the view. Very, very nice view. Nindot kayo ang place. Look. Ang guys. Ang place. Aray ko. Jud ka nice as in super nice jud ang view. My God. Look. Ito sa Rhino. Kato. Mauna na kana. Asa ka na? Kana. So kana guys, mo nang Rhino. Tapos masakat ang likod nila. Oh, di ba? So, moagi pa kaning mga ingon-ani nga mga trail, mga buot. Mga bato-bato. Oo. Tarunga pud uy. Pag YouTube kasi naka-ano siya, naka-ano. Ang daming ibon, di ba? 6. Bitaw, latay na ko dito. Yashu. Ang dami nila. Atong patindog, okay? Okay. Patindog pang Facebook naman. Yes. Pero dili monetize yung Paghinay ha. Girlie Explorer gapon sa Facebook. no. Girly Minho akong Facebook pero wala may ayo akong Facebook. Okay lang na i-monetize ako. Ako arang YouTube, akong bilat ba nakita. Diya, naka-slide naman, naka-video. So, supposed to be ang picture. Here, There. Oh, there. Pwede. Dapat pala gumapang ako, pababagaling pala yung ginawa niya. Natakot na kasi ako. So, munaog ba yun? Up to you. No, what I mean, the nice view is munaog. Oo. Shit! So, akong bilat. Yes. Yeah. Pilat init! Ay, my goodness. Ay, Malaglag ka dyan! Diyos ko, ay, ayaw nga na. Ayaw pa nga na. No, the other. Kapikaka! Yan, ganyan. Huwag kang isang paalang. So, hi guys. So, this is the Rhino Rock. Look, it's really look like a rhino dinosaur. Ay, rhinosaur? Dinosaur, right? Rhino dragon. So, basta guys, mana siya ina na siya karon nindot. See, kana siya kulungan na siya Stanley Prison. Then I don't know unsa ni siya nga island. Kana. Kana. Then basta guys, this one is so nice. It's really nice, guys. It's only 30 minutes plus hike. Depende sa imong speed maglakaw. So guys, that's all for today's video. Thank you for watching. See you next time. Bye.